प्रिज लॉर्ड प्रथम बाण धन्यवाद हो परस केत अनुकूल कले आज आपण मन निकट आ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से परस धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रिज लॉर्ड जने प्रिज लॉर्ड आज आम शिखा माने हजार हजार ख्रीष्टान लोक अछंती कि भी देखु नथिले हां ए असलारु ये देखला तेबे जेंतेले 8000 10000 5000 6000 ए लोक कोठु बाहरले देखिबा लोक किछि जानि परनी माने से का केते मोर तो नुहे प्राय हमर ख्रीष्टान लोक मानकर यूट्यूब टा बे माने प्रोग्रेस हेई टोपी मिश्र को देई हेती हैला एबे जेमति पांड्यान गुड़िया करिवारु हां बीजेपी सरकार कला जेमति टोपी मिश्र गुड़िया करबारु ख्रीष्टान लोक माने यूट्यूब जाको माने प्रॉफिट पाइथन जानजु कि नहीं पूरा टॉपिक है पूरा हंगामा नहीं गए घमाघट कर देला ना घमाघट और ये कोन फिल्म ना घमाघट की से घमाघट कर देला घमाघट पूरा सिनेमा न देखवा गरु वार्निंग देला बळिया देई देला नहीं हां अरे से तो हमें ठिया हेले ता मागो आज्ञा माने लोक माने कहउछथि किंतु से कॉफी पीवा पे डाकली भी से जाऊ ना बोली कहले चैटिंग रे ओपनली मु आपन कहूची चैटिंग रे लिखिले मो सहित बाहर को कॉफी पीवा पई चलो जहा को मु खंडन करी ओपनली तांको मैसेंजर रे लिखितली जे ना मु जाई परिबी नाही कुळो रे सुआ बोली कहला से कहले ना मु कुळो रे तो सुए भी नहीं बोले तो से की आपन को कोळ रे मुंड रखी सोइबा पई गोटे पुरुष जदी गोटे नारी को बारंबार मना करबा पर लेखे जे मु आपन को कोळ रे मुंड रखी सोइबा पई चाहूची ताठू तारो सुइयो कोळ भलो लागुनी सुइबा आ गुटे जेरो कोळ को खोजिला आ से जे ताको खोजि के केते कोन काटी फाटी करके मते कोळ सुआ पहले कोळ सुएतिले हां ना को काय कोन सुविधा अछि केती बिचरा से कोळ कर देखि हमर यूट्यूबर बन कर देतिया फॉलो पहला एबे बाहर तेरे पूरा फोटो वीडियो सब बाहर चले कर दिला बोल कहले बाघोपुरी खाइबा को न मिले कर दिबो कहउछ देला तोर भाई भागोर बोली कहती पूरा डर छोटे मोटे काई वीडियो बनाओते मु आस तो बने देबो बोली कहती पूरा बाघो बोले भाई बाघो हो जाएगी आराम से भाई सामने मोटे वीडियो काई बनाओते एटा नुगुरा बढिया होनी मर्दन को बढिया हो यार हिंदू साइड भी लाइक मैं कोडेले कोइला नुगुरा ना कोडेले भाई बाघो मर्द पुरुष जाको हेबार अछि तापर बाघो हेबार अछि अरे कोन बाघो बोल खाइबा पाई तो खाइबा नै तो भोको हे तो भोको खाइ दथिन तो खाइ नले बोलटा खाइ आइले कर आराम से सामने भाई ये जाउची अस्सी नुगुरा काम हला नुगुरा का बढ़िया होनी मर्द का बढ़िया हो यार हिंदू साइड तो मन बी लाइक ए मैन बाघो को बढ़िया हो एक भाई बाघो दान चुकरी नाही 2 नंबर नाही कि 3 नंबर भाई मन रखिथिबो हमें बालेश्वरिया 01 भी कोई दोती पूरा लिया के देखे दे अरे कोन पैसा पतारो तिपुरा पैसा पतारो डेना तारो डेना 18 इंच अछि डेना 18 इंच बम थिबो फाइनेंशियली पॉलिटिकली सबु आडू हातर साइज सबु आडू जदी थिबो तमे ताले भाबिबो जे मु तपी मिश्र सहित झगड़ा करबा बंची भी जीबी माने एमपी के 18 इंच डेना वाला जेते बेला में माने जानू छे दाऊदन को टाइम 7 फुट 6 इंच रो गलिया तो किला 18 इंच पूरा बाहर 18 इंच हाथ रो ये गुटे महाबळ बाघ केती दोतार पोकेले सेतक मते चिंता करूते आ एटा तो गालो फेकी देबी बोली कहती परा बहुत लोग न जानवा लोग को भी नहीं कि हां से आशा तो गुटे पुलिस पोकेले पर ताकुटे गाली कोले पर ताको बिलुआ
ଗୁଟେ କୁବେଲେ ଗୁଟେ କାନ୍ଦଲେ ପୁରୀ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ବି ରାଜା ହେଇକି ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ବି ସେଟା ତୁ କରବ ହେଲା ଏବେ ଯେତିକି ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ବି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଭିଉ ବି ଓଡିଛି ଟପି ମିଶ୍ରର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାକ ପୁରା ବାହାରି ପଡିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବାହାର ପଡୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏମିତି ଆଉ ଟପି ସେକେଣ୍ଡ ଟପି ସେଟା କାମ କରୁନା କି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାତି ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିଛି ସେ ବାଇବେଲ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ତମେମାନେ ସବୁ ଆମ ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀ ହଁ ସେ ସୋରି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ସୋରି ବୋଲି କହୁଛି ଏବେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ବାର ଦେଖୁଥିଲି କଣ କରୁଛି କଣ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନରକକୁ ଯିବେ କଣ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଏବେ ଆଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର କରିବି ନା କହୁଛି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଛାଡିଛି ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ନା କଣ ତାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ନାତିଆ ସେ ଆମର ନାତିଆ ନା ସେ ମତେ ଯେ କହୁଛି ବୋଲେ ସେ ଆମର ନାତିଆ କଣ ଆଉ କହିଦେଲେ ନା କଣ ସେ କହିଲା ପରା କରିପାରିବି ନାହିଁ ନାତିଆକୁ ଦେବି ଏକା ପାରବ ସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବେଠୁ ହେଲେମେଣ୍ଟ ଯାକ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଯାକ ବାହାର କରିବି ଏମିତି କହୁଛି ସେଇଟା ପରା ନହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ଜେଜେର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ବାହାର କରିଦବ ବାଇବେଲର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯାକ ଥିଲେ ବି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ବାଇବେଲରୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନୂଆ ନିୟମରେ ଅଛୁ ଦୁଇଟା ନିୟମ ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ହେବ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଅଛୁ ହେଲେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଆମେ ଅଛୁ ପୁରାତନରେ ବି ଅଛୁ ଦିଟା ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଖାଲି ପୁରାତନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଆଇରେ ପାଠ ପଢିକି ଆଉ ଏବେ ABCD କୁ ସେ ସୌରା ଲୋକମାନେ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କ ସୌରା ଭାଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡିଆ ଲୋକ ମାନେ ଅକ୍ଷର ଆମେ ଲେଖିଲା ଲୋକ ସୌରା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯାକ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷା କଣ ସହଜ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତ ପଢା ପାଇଁ ବି ଆସୁନଥିଲା ଆରେ ଓଡିଶାରେ ଯଦି ବହି ମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ନ ବାହାରି ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ମାନେ ବାହାରୁଛି କେତେ ଡେଭଲପ ନାହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଯାକ ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ ଦୁଇ ଭାଷାରେ ହଉ କି ନହେଲେ କୋଉ ଭାଷାରେ ଦୀର୍ଘ କିନ୍ତୁ ସୌରା ଲୋକମାନେ ତ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କଣ ସେଇଟା ତ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିବାଟା ଏବେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ସୌରା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ମୂର୍ଖ ଆରେ ଏ ଶଳା ମାନଙ୍କୁ ଭେଣେ ଏକା ପାର୍ବ ଶାସନ କରିବା ଟପି ଭଳିଆ ଗାଲ ସେକିବି ବୋଲି ଆରେ ସେ ଟପି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟବ କିନ୍ତୁ କଥା ଯାକ କହିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାଟବ ସେଇଟା ଜାଣି ନାହିଁ
ସେଇଟା ତ କାଳେ ମାଡ ଆକା ଶିଖିଛି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି କେତେ ଡେଭଲପ କଲେଣି କେତେ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର କଲେଣି ତ ଓଡିଶାର ଅକ୍ଷର ଇଂଲିଶ ସେମାନେ ସୌର ଭାଷା ଲେଖିଲେଣି କେତେ ଉପରକୁ ଗଲେଣି ଲୋକମାନେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିଲେ ହେବ ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ନାଇଁ ବନନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୌର ଭାଷା ନାଇଁ କି ଭଲ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ପଢି ଜାଣିଲି ନାଇଁ ମୋ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ହଁ ଇଂଲିଶରେ ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲ ତ ପଢିଲି ଆଜ୍ଞା ପଢି ଜାଣିଲି ନାଇଁ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏକା ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୌର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଭଲ ହେବ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛି ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କି ତଳେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଶିଖିବା ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।